아르헨티나의 어느 정육점. ¿Todo bien? Bien, bien, vos. ¿Cómo va Hermógenes Alíbar? Ahí. 아침부터 분주히 고기를 나르는 주인공 에르모. Tenés que trabarla. Te va de costado, no la agarras más, Eso, vamos, vamos. 그는 고향을 떠나 이곳으로 와 이제 막 정육이를 배우기 시작했죠. Pará, pero mirá, hermano, que mirá. Mirá, ¿me cagaste el Robby? Disculpe. Bueno, pero fíjate. 그는 사수의 쓴소리로 늘 하루를 시작하지만 그는 성실하게 일하며 자신의 일에 대해 알아가는 것이 무척이나 즐겁습니다. La carne vacuna por un lado, el pollo por otro, cerdo por otro. Sí, ¿qué haces? Venite. ¿No? Sí, está bueno, mirá. Mirá qué hermosura, mirá. ¿Qué más te doy, querida? Y 1 kg de picada. 에르모의 작은 소망은 빨리 돈을 벌어 아내와 살 자신의 집을 구하는 것입니다. Chau. Muy bien, hermano. Muy bien, ¿eh? Ahora, ese delantal que tenés, así no se trabaja. La ropa siempre tiene que estar limpia. Así que dátelo vuelta ahora, después lo lavas. Gracias. 그러던 어느 날 여러 정육점을 운영하는 사장이 에르모가 일하는 가게를 찾아오고 Bien, bien, aprende rápido el hombre. Ahora deja todo y vení conmigo. 사장은 에르모를 데리고 어디론가 향하는데 ¿Qué haces? Es que sos bruto, encima te trajiste el delantal. ¿Me vas a manchar el tapizado? Ahí está, ya da carta. Te va bien, hijo de puta, ¿no? A ver, ¿se puede saber si te va bien? ¿Por qué carajo no me pagás, paraguayo de mierda? ¡Decime! 그는 자신의 매장 중 수금이 잘 되지 않는 가게에 들리게 되는데 Mañana la pelota, ¿sabes? ¿Quién va a matar, hijo de puta? ¿Sabés quién va a matar? ¿Quién? A ver, vas a hacerte mal, chico. Vení. Como es un piojoso. Se va a ver acá, de vuelta. La cosa es así. Este borracho hijo de puta no sabía trabajar. 사장은 결국 그 매장의 매니저를 쫓아내버리고 그 자리에 에르모를 앉히려 하죠. Quiero darte una oportunidad. Si te animas, claro. Sí, yo me animo, patrón. En el fondo tengo una pieza. 사장은 집 없이 사는 에르모에게 정육점 뒷방까지 내어주며 그에게 넓은 아량을 베푸는데 ¿Qué hace ella? Ella trabaja en casa de familia por hora, ¿no? Ahora está sin trabajo. 그는 에르모의 아내와 함께 이곳에서 같이 일해도 좋다고 이야기합니다. Ella... Pero el primer quilombo patada en el culo de la calle, ¿entendido, no? Sí, no, todas. Muchas gracias. ¿El documento? Sí, patrón. Y dámelo. Mira la cara de boludo que tenés acá. 에르모는 이제 아내 엠마와 마음 편히 잠잘 곳이 생긴 것과 함께 일할 수 있게 된 사실이 꿈만 같기만 합니다. ¿Con tu ayuda? Si te portas bien. ¿Eh? ¿Has visto qué grande, eh? Mira al fondo, mira. Buen día. Buen día, señora. ¿Qué quiere que le dé? 사장은 당분간 에르모에게 정육점 운영을 가르치려 그와 함께 일하고 Hasta luego, que tenga un buen día, señora. Ya que cuento con vos para levantar esta carnicería. Sí, patrón. Esto te pega serio. 돈에 눈이 먼 사장은 손님들 모르게 좋은 고기 사이에 질이 좋지 않은 고기도 섞어 팔라고 지시하죠. Con la fresca, pero... ¿Sabes lo que es esto? Esto es plata. ¡Plata! La carne se vende toda. Toda la carne se vende. Yo compré toda la carne, ¿me entendés? Señora, ¿no querrá venir a trabajar a casa? 사장은 에르모의 아내 엠마에게 자신의 집 청소를 시키려 그녀를 자신의 집으로 데리고 가고 ¿Trabajar o no? ¡Vamos! Voy. Muy bien, muchacho. Muy bien. Bueno, 에르모는 매장이 한가할 때면 사수를 찾아가 고기 발굴법과 관리법을 틈나는 대로 배웁니다. Mete las manos y empezás a amasar. Bien amasado, bien revuelto. Hacelo vos, dale. Rosita se ve, Ah. ¿verdad? Rosita. Exactamente. ¿Vos sabés que lo más importante de todo esto? Que vos tenés que ganarte la clientela. Es la única manera de que una carnicería funcione. ¿Qué te doy? Preciosa, mi amor, cariño, princesa, no sé, lo que se te ocurra. Lo que se te ocurra. Sobalas un poquito.
Me he tenido que quedar. Mira lo que me ha regalado la señora. Lindo, ¿no? Te queda bonito. 사장의 집 청소를 끝내고 돌아온 엠마. 에르모는 열악한 환경이지만 아내가 곁에 있기에 행복해하죠. Pero, ¿y esto? A mí no me mires. 어느 날 사장은 유통기한이 훨씬 지난 고기를 다량으로 들여옵니다. El ingrediente secreto, hipoclorito de sodio. 사수는 약품을 사용해 고기의 빛깔을 아주 갓 잡은 고기처럼 신선하게 보이게 만드는 법을 그에게 가르쳐주고 Mirá, esta grasa amarilla no te calenté. Y lo sumergís. Y lo dejas ahí nadando. Agarrás un trapo y lo tenés que secar bien, bien seco. No le tiene que quedar humedad. ¿Está? ¿Te quedó claro? Sí, Armando. 에르모는 고기가 새 것처럼 탈바꿈되는 모습에 큰 충격을 받게 되죠. Y lo dejas que escurra. Lo que haces es lo sacás con pimienta blanca. Lo empolvás bien empolvado. Y eso. Bueno. 그는 배운 대로 작업을 시작하지만 마음 한켠이 불편해지기 시작합니다. Ah, bien, Santiago. Muy bien, ¿eh? Buenas tardes, señora. Sí, yo estuve ayer a la tarde, me llevé 1 kilo de milanesas y ¿sabe qué? La carne estaba mala. No, no puede ser, acá vendemos calidad. No puede ser, tengo a mi nenita enferma desde anoche. Hoy ni pude ir al colegio. ¿Usted es el dueño de acá? ¿Vos le vendés carne mala a las...? ¿Vos sos idiota? ¿Me haces quedar mal a mí? Andá a buscar lomo, del mejor. Andá a cortarle. Te pido 1000 disculpas, de verdad te pido 1000 disculpas, esto no pasó casi nunca. Es un negro ignorante, no sé cómo enseñarle, no entiende nada. De verdad. 사장은 그동안 해왔던 대로 손님들의 클레임에도 동요하지 않고 침착한 모습을 보이고 Esta vaca estaba pastando ayer. Si viene esta rompepelota otra vez de las carnes buenas, así no chilla. 엠바는 사장이 남편을 하대하고 고기까지 불법적으로 파는 모습에 이 일을 그만두자고 말하는데 Te puteó delante una clienta hoy. Que anda medio cruzado el hombre. ¿Y si se enferman otro? ¿Eh? Todas las carnicerías trabajan así. Es así el trabajo. No me gusta a mí. Yo me quiero volver. 결국 아내의 설득으로 일을 그만두려 하는 에르모. Fíjate. ¿Qué quieres decir? Yo estoy contento con vos. Vos trabajás muy bien. Ahora que vas a tener un hijo. Estamos haciendo unos departamentos a todo culo en un muy buen barrio. 하지만 사장은 열심히 일만 잘해주면 곧 멋진 집을 선물해주겠다며 그를 회유하죠. Pensá ahora que vas a tener un hijo. Yo te recompenso. 조금 있으면 태어날 자신의 아이를 위해 결국 에르모는 다시 생각을 바꾸게 됩니다. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dermatología. 그러던 어느 날 위생과 공무원들이 예고도 없이 들이닥치고 ¿El nombre del titular? Muéstrenme la cámara frigorífica y el resto de... 결국 매장은 영업정지라는 최악의 사태에 직면하게 되는데 Vení, Santiago. Mira lo que tengo para vos. 하지만 사장은 에르모에게 공무원들의 눈을 피해 몰래 영업을 계속하라고 명령합니다. Los inspectores hijos de puta se meten con los laburantes en vez de meterse con la oligarquía. Mira lo que me ha regalado la señora. 그날도 사장의 집 청소를 하고 돌아온 엠마. 사장은 자신의 험담을 했다는 이유로 그녀를 쫓아내려 하고 ¿Qué tenés en la cabeza, negra de mierda? ¿Le venís con los cuentos a mi señora? ¡No mate nada! ¿Qué pregunta qué? ¡Vas acá! 에르모는 아내가 당하는 모습을 보고도 아무것도 할 수가 없습니다. Quiero decir... ¡Mira! ¡Mirá, que yo me entero de todo, eh! 에르모는 사장에게 분노를 느끼기 시작하는데 Vas a estar mucho más tranquilo sin ella. Vaya, negrita. 엠마는 돈은 비록 못 벌지라도 마음 편한 고향으로 돌아가자고 그를 설득합니다. Volvamos a Santiago. Mira, Claudio, lo mejor es que te vayas antes que yo abra y que vuelvas a la noche.
Pero se te ve muy serio, amigo. ¿Qué pasa con la simpatía del carnicero? Te digo algo, está mucho mejor sin ella. Era mal bicho. 사수마저도 여자 따윈 새로 만나면 그만이라며 에르모의 심기를 더 불편하게 만드는데 Vas a ver lo que compró tu patrón. 사장은 점점 대담해져 급기야 썩은 고기까지 사들입니다. 썩지 않은 부분을 골라 판매하라는 사장의 지시에 에르모는 불편한 마음에 몸둘 바를 모르고 Oiga, mire esta colita. ¿Cree que esto se puede comer? Yo no le compro más. 역시나 에르모의 예상대로 손님들의 클레임이 폭발적으로 늘어나기 시작합니다. ¿Qué carajo es todo esto? 결국 에르모는 억누르고 있던 분노가 폭발해버리죠. ¿Eh? 그는 바로 경찰에 체포되고 Pero bueno, teniendo en cuenta que usted no tiene antecedentes penales, creo que podemos negociar tanto con el juez como con el fiscal, pero hagamos el peor de los escenarios. La vida es un destino a cumplir. Yo estoy aquí para ayudarlo. 에르모의 변호를 맡게 된 변호사 조바니. Mira, a ver, ve acá. 조바니는 에르모의 딱한 사정을 알게 되고 그의 형량을 낮추기 위해 최선을 다합니다. El abogado defensor de su marido. Hermógenes los extraña mucho. Muchísimo. Más a mí, porque yo soy de contestar. 또한 그는 엠마에게서 사장의 추악한 진실을 알게 되는데 Me gustaría preguntarle por qué se lastimó así. ¿En qué estaba pensando cuando lo hizo? Hermógenes, no se siga inculpando constantemente. Eso no nos va a ayudar. Cuénteme de su patrón. ¿Cómo era él? Me ha hecho sentir vergüenza muchas veces, ¿no? 변호사는 심리 전문가까지 대동해 어떻게든 에르모를 돕고 싶어 하죠. Y si este patrón era tan malo, ¿por qué usted no se fue de la carnicería? Público dispuesto en la causa 3764. 에르모의 마지막 재판이 열리는 날 Sumiso, un día comete semejante crimen. ¿Ustedes vieron cómo y dónde vivía el señor Saldívar? Ya viene de la reclusión perpetua. Una esclavitud que suprimió su identidad, ni su nombre pudo conservar. ¿Hasta qué punto es posible explotar a un hombre? En el momento inmediato anterior al hecho. 자비니의 헌신적인 노력과 도움으로 마침내 무기징역에서 집행유예로 형량이 낮춰지는 기적 같은 일이 일어나게 됩니다. Muchas gracias, señor. Es este. ¿Este? Sí, sí, creo que es este. Sus pasajes. Hermógenes. 에르모는 자비니의 도움으로 고향에 무사히 갈 수 있게 된 것에 무척이나 고마움을 느낍니다. 지금까지 영화 보스 노예의 반격이었습니다. 이 영화는 각종 영화제에서 수많은 상을 휩쓸었던 작품입니다. 영화는 사회의 어두운 단면을 덤덤하게 이야기하는데요. 주인공은 끔찍한 노예 사슬을 끊어내고 온전한 주체로 행복하게 살아갈 수 있는지 궁금증을 자아냅니다. 다음에도 더 재미있는 영화로 찾아뵙겠습니다.